Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang ke live kami. Sekarang 12 siang kami akan berdoa pada. Welcome to our live. Now 12 noon we are going to be praying for you. I'm here with my friend Elfina and we are going to be praying for God bless your life. Okay? Oke, Pastor. Oke, jadi selamat datang kembali di live kami. Kami hadir di sini kembali untuk berdoa bagi Anda. Just 1 minute now. I'm going to send the link for the people so more people can also participate of this meeting now, of this prayer now. Oke, tunggu sebentar, kami akan kirimkan link ini agar banyak orang bisa berpartisipasi dalam doa ini. And then if you are here, you are going through any problems, you can write down your prayer request because we're gonna pray for you now throughout this life. Oke, jadi jika Anda yang sedang hadir di sini atau nonton video ini, Anda bisa tuliskan permohonan doa Anda karena kami akan berdoa untuk Anda. Okay, no matter the problem you are facing, the situation you are facing, believe God wants to help you to set you free. Apapun masalah yang Anda hadapi, percaya bahwa Tuhan ingin membantu Anda dan membebaskan Anda. Amen. Just 1 minute here, we're gonna send now to everybody. And we have a message today that will really bless your life today. Oke, tunggu sebentar ya. Kami akan kirimkan link ini untuk semua orang. Dan ada firman hari ini yang akan memberkati hidup Anda. Okay, no matter the problem you are facing, the situation you are facing, the Lord Jesus Christ wants to help you through this message now. Apapun masalah yang Anda hadapi, okay, Tuhan Yesus Kristus ingin membantu Anda pada saat ini melalui doa ini. Okay, let's go. Okay, puji Tuhan. So, let's see if there anyone there. Whoever is arriving, just type there your name. Okay, we want to see who is there. And if you wanna watch this video after the live, there's no problem. God also will bless you. Okay? Jadi siapa yang ada sedang dalam live ini bisa tulis nama Anda di situ, dan juga bagi siapa yang menonton video ini setelah live, kami juga akan berdoa buat Anda. And let's do that. Then every Monday, Wednesday, Friday, 12 noon, we're gonna have this live here on Facebook. I want you always participate so you can be blessed with us. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami akan berada di live ini jam 12 siang di Facebook untuk memberkati hidup Anda. Amen. By the way, I would like to invite all of you to participate today of our Bible study. Oke, jadi saya ingin mengundang Anda semua untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pelajaran Alkitab kami hari ini. All over the world, di seluruh dunia. In our church today, di gereja kami di seluruh dunia we hari are going to ini, start a new series of Bible study. Kami akan mulai satu series baru tentang Alkitab, pelajaran Alkitab. And this Bible study we talk about the Gethsemane. Dan dalam pelajaran Alkitab ini kita berbicara tentang Getsemani. We are going to talk about the mysteries and miracles of the Gethsemane. Kami akan berbicara tentang misteri dan mujizat akan Getsemani. Because Gethsemane is a place of revelation. Karena Getsemani adalah tempat pewahyuan. And I'm sure that as you attend our service every Wednesday, you're gonna learn many things that will build up your spiritual life. Dan saya yakin bahwa jika Anda berpartisipasi dalam pertemuan kami setiap hari Rabu, Anda akan belajar banyak hal dalam hidup Anda. In the book of Mark chapter 14, and in the verse 32 and 33, there is a message very strong I want to share with you. Oke, jadi di Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 33 ada firman yang ingin kami tunjukkan akan memberkati Anda. Okay, I'm gonna read first in Bahasa and then I will read later in English. Okay? Jadi saya akan baca dalam bahasa dan juga setelah itu dalam Inggris. Ayat 14
bab 14 ayat 32. Kita berkata, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdua. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Then Mark chapter 14 verse 32. Then they came to a place which was called Gethsemane. And he said to his disciples, sit here while I pray. And he took Peter, James, and John with him, and began to be troubled and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch. So in these 3 verses, there are many lessons that you can learn, many things that will bless your life. Jadi dari 3 ayat ini banyak hal, banyak pelajaran yang ingin Anda belajar yang akan memberkati seluruh kehidupan Anda. Of course, today in the Bible study, there are all the things even stronger that we want to teach as well. Dan tentu saja hari ini dalam pelajaran Alkitab kami banyak hal yang lebih kuat, yang lebih dahsyat yang ingin akan mengajarkan dan kami ajarkan kepada Anda. We shall not talk about this video here, otherwise you will not attend the service today. Jadi kami tidak akan bicara pada video ini, kalau tidak Anda tidak akan hadir bergabung bersama kami. But I'm gonna talk about some points here that for sure it will bless your life. Dan saya akan berbicara tentang salah satu poin penting di sini, tentu saja yang akan memberkati hidup Anda. First thing we have to understand why Jesus went to Gethsemane. Hal pertama yang harus kita mengerti kenapa Yesus pergi ke Getsemani. Gethsemane was a garden there. There are many trees. It was the place where they pressed the oil. Jadi Getsemani adalah sebuah taman, banyak pohon di mana mereka mengekstrakan minyak. It's a really beautiful place. Tempat yang sangat indah. But Jesus didn't went there just to admire the place. Jadi Yesus tidak pergi ke situ untuk melihat keindahan di situ. He went there to pray. Dia datang ke situ untuk berdoa. And that's the first thing I want to teach you today. Dan hal pertama yang ingin saya ajarkan kepada Anda. If the Son of God himself, he had to pray, how much more us? Jika anak Tuhan sendiri, putra Tuhan sendiri harus berdoa, bayangkan kita. What I see today that many Christians, they like to sing, but they don't like to pray. Yang saya lihat sekarang banyak umat Kristiani, mereka suka bernyanyi, tapi mereka tidak suka berdoa. Because they see the church like a place of entertainment. Karena mereka melihat bahwa gereja adalah tempat untuk sebuah hiburan. Jesus said, my house is a house of prayer, not a house of entertainment. Yesus berkata bahwa rumah saya adalah rumah doa, bukan rumah hiburan. So the main target that we have to do in the church is to pray, right? Jadi target utama yang harus kita lakukan dalam gereja adalah berdoa. And also, of course, meditate in the Word of God. Dan tentu saja kita akan merenungkan firman Tuhan. But many Christians, they don't like to pray. Tetapi banyak umat Kristiani mereka tidak suka Like I said, berdoa. they like to sing. Mereka suka bernyanyi. But when it's time of prayer, they keep their mouth closed, their eyes open. They don't focus on praying to God. Tetapi dalam saat berdoa, mereka membiarkan mulut mereka tertutup, mata mereka terbuka, dan mereka tidak fokus. They want the pastor to pray for them, but they themselves don't want to pray. Mereka ingin pendeta berdoa untuk mereka, tapi mereka sendiri tidak mau berdoa bagi diri mereka sendiri. And what's the problem? If you are kind of person who don't like to pray, then you never gonna see the hand of God work in your life. Apa yang terjadi jika Anda adalah seorang yang tidak suka berdoa? Maka Anda tidak akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Because when you start praying, then the angels start working. Kenapa? Karena ketika Anda mulai berdoa, malaikat Tuhan mulai bekerja. Maybe you complain because God has not worked in your life.
Mungkin Anda mengeluh, oh Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya. The doors for the work are still closer to you. Oke, pintu pekerjaan masih tertutup bagi Anda. Your family still have so many troubles. Masalah keluarga Anda masih banyak. Maybe even though you claim believe in God, you have depression, you have suicidal thoughts. Mungkin Anda menyatakan bahwa Anda percaya kepada Tuhan, tapi masih punya pikiran untuk bunuh diri. Maybe the reason because you don't pray. Alasannya karena Anda tidak mau berdoa. Maybe you, like many people, just elevate your thoughts to God, but you don't open your mouth to cough out what's inside you. Mungkin Anda adalah orang yang ingin mengungkapkan pikiran Anda kepada Tuhan, tapi Anda tidak membuka mulut Anda untuk berbicara kepada Tuhan. Jesus said, ask and you shall receive. Yesus berkata, mintalah, maka Anda akan So menerima. if you don't ask, you're never going to receive. Jadi jika Anda tidak meminta, Anda tidak akan menerima. That's why if you want to receive, ask God. Jika Anda ingin mau menerima, mintalah kepada Tuhan. Okay? That's the first lesson that we learn now. Itulah pelajaran pertama yang kita belajar. The second lesson is that Jesus, he went there to pray. And the Bible says that he brought all the people with him to pray. He brought Peter, John, and James with him. Pelajaran kedua, Yesus datang ke situ berdoa, tapi dia bawa orang untuk mengikuti dia. Now, many people say, but I can pray at home. I don't need to pray in the church. Banyak orang berkata, tapi saya bisa berdoa di rumah, saya tidak usah berdoa di gereja. Yes, Jesus is everywhere. He can hear your prayer wherever you are. Tentu saja Yesus berada di mana-mana. Dia bisa mendengar doa Anda di mana-mana. But when you come to church, what happens? Your faith gets stronger. Why? Because there are people there with the same target, the same faith, the environment that we go. There are people who also have the same faith, and all the faiths together makes our prayer even more effective. Ya tentu saja Anda datang ke gereja, banyak orang yang seiman dengan Anda, yang kuat, yang akan membuat Anda menjadi kuat. Dengan lingkungan di situ yang membuat Anda menjadi kuat dalam iman. See, the Christian, it's like the coal, the coal white, the charcoal. What is inside of the fire? The charcoal keep on burning. Jadi Kristen itu seperti arang, ketika dia masih dalam api, dia tetap menyala. But if you take the charcoal out of the fire, what happens? Later on, the fire will go out. Tetapi ketika Anda mengambil arang itu keluar dari api, apa yang terjadi? Apinya akan berhenti menyala. When you are in the church, when you are together with other people in faith, your faith gets strong as well. Even your prayer gets strong. Jadi ketika Anda berada dalam gereja, dalam orang-orang yang seiman dengan Anda, yang imannya kuat dengan Anda, iman Anda akan menjadi kuat juga. Especially if you come to our church, the Succeed Life Center, because in our church, you know that our prayers are strong and effective. Terpenting jika Anda datang ke gereja kami, Anda tahu bahwa kami benar-benar berdoa dan kami akan membuat iman Anda menjadi kuat. Here we learn how to fight against the devil and take possession of the blessing. Di sini kami belajar untuk bekerja melawan iblis dan mengambil alih untuk kemenangan. That's why we invite people. Sometimes people say, Pastor, but I live far away to go to your church. I have even a church closer to us. Makanya kami mengundang orang, tapi banyak orang berkata, pendeta, tapi saya tinggal begitu jauh. Saya ada gereja yang dekat rumah saya. The reason why we invite us, even though people they live far from us, because we know when they come here, their faith will get stronger. Alasan kenapa kami mengundang orang walaupun dia tinggal jauh dari kami, tapi kami tahu bahwa jika orang itu datang ke sini, imannya akan menjadi kuat. I can say, oh, go to a church near to you. But when I say here, I say, oh, come because I know your life is going to change. I have the assurance to say to you that your life is going to change because I know the prayer here is strong. Jadi saya bisa mengatakan kepada Anda, oh datang ke gereja yang dekat ke rumah Anda. Tapi saya mengundang bahwa datang ke sini karena saya yakin bahwa ketika Anda ke sini, hidup Anda akan berubah. And I'm going to tell you a secret. The greater your sacrifice, the greater the blessing you get. Dan saya akan mengatakan satu rahasia, semakin besar pengorbananmu, semakin besar berkat yang akan Anda terima. A person who don't want to sacrifice is a person who never enjoy the miracles of God in their life. Seseorang yang tidak ingin berkorban, dia adalah seseorang yang tidak akan merasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya. If you're kind of person that you like to relax in faith, I'm sorry, you never get
achieve something great in life. Jika Anda adalah orang yang rileks dalam imannya, santai dalam imannya, minta maaf, Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib dalam hidup Anda. You see, what time Jesus went to pray? Oke, jadi jam berapa Yesus pergi It was berdoa? already late night. Sudah tengah malam. Late night, your body is tired. Your body wants to rest. Jadi tengah malam, tubuh Anda capek, tubuh Anda ingin beristirahat. But also when you pray late night, great is your sacrifice. Tetapi tentu saja ketika Anda berdoa di tengah malam, pengorbanan Anda lebih besar. I have a habit that I keep until today. Every day 3 o'clock in the morning, I always wake up to pray. Pak Pendeta bilang dia punya kebiasaan yang dia jaga sampai saat ini adalah setiap tengah malam jam 3 pagi dia berdoa sampai saat ini. And because great is the sacrifice, great is the power of God through our prayer. Karena semakin besar pengorbanannya, semakin besar kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. So that's the second thing I want to teach you. And the third thing that I want to teach you, that Jesus said that his soul was excessively, what the Bible says, his soul was excessively sorrowful, even to death. Then he said, stay here and watch. Verse here. Jiwanya. Jiwaku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. So the soul of Jesus was very, very sad. Jadi jiwa Yesus merasa sangat sedih. Maybe your soul is sad as well. Mungkin jiwa Anda pada saat ini juga sangat sedih. Because the problems that you are facing. Karena masalah yang Anda sedang hadapi. You are under a very huge pressure in life. Anda berada dalam tekanan yang sangat besar. Maybe you have many debts and you have no money to pay your debt. Mungkin Anda punya banyak hutang tapi tidak punya uang untuk membayarnya. Maybe you have a huge problem in your marriage and your marriage is about to get divorced. Mungkin Anda punya masalah yang terbesar dalam pernikahan Anda dan pernikahan Anda hampir bercerai. Maybe you are going through a very hard problem in life. Mungkin Anda mengalami masalah yang sangat sulit dalam hidup Anda. Your soul is sad because of that. Dan karena itu jiwa Anda sedih. And maybe your thought is to give up. Mungkin Anda berpikir untuk menyerah. Maybe you are watching this video, you even have desire to kill yourself. Mungkin Anda yang sedang menonton video ini, Anda mungkin punya keinginan untuk membunuh diri Anda. This is not the solution. Ini bukan solusi. Giving up will not give you the victory. Jadi menyerah bukan memberikan Anda kemenangan. Kill yourself will not give you the victory. Membunuh diri Anda bukan memberi Anda kemenangan. What Jesus said to the disciples, Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? stay here and watch. Tinggal di sini dan In berjaga-jaga. other words, remain in faith and pray. Dengan kata lain, tetaplah dalam iman dan berdoa. If you give up because of your problems, how can God give you the victory? Jika Anda menyerah karena masalah Anda, bagaimana Tuhan bisa memberikan kemenangan itu But if kepada you Anda? persevere in faith and you pray, then God will give you the victory. Jika Anda bertekun dan berdoa, Tuhan akan memberikan kemenangan itu dalam So tangan Jesus Anda. said, stay here and watch, stay here and pray. Yesus berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jaga. In other words, don't leave God's presence Dengan kata lain, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. because the problems you are facing. Karena masalah yang sedang But Anda hadapi, persevere with God. bertekunlah dengan Tuhan. Don't give in to your emotions. Jangan berikan ruang kepada emosi Anda. Don't listen to the voice of the devil who says for you to give up. Jangan dengarkan suara iblis yang mengatakan Anda harus menyerah. Who says that God has forgotten you, Yang mengatakan bahwa Tuhan sudah lupa dengan Anda. that you are alone. Bahwa Anda sendirian. This is not true. You are not alone. Ini tidak benar. Anda tidak sendirian. God's with you. Tuhan bersama Anda. God, He wants to send His angels to help you. Tuhan ingin mengirim malaikatnya untuk membantu But Anda. you have to persevere. Tetapi Anda harus You bertekun. have to stay in God's presence. Anda harus berdiri dalam You hadirat have to Tuhan. watch and pray. Anda harus berdoa dan berjaga-jaga. Instead of giving up, you have to fight. Daripada Anda menyerah, Anda harus bertekun, berjuang. Because if you fight, God will give you the victory. Karena jika Anda berjuang, Tuhan akan memberikan kemenangan itu di dalam tangan. So if you are thinking on giving up, this thought does not come from God.
Jadi jika Anda berpikir untuk menyerah, pikiran ini bukan datang dari Tuhan. God say to you through this video, I can see what's going on in your life. Tuhan mengatakan kepada Anda melalui video ini, saya bisa melihat apa yang sedang Anda hadapi dalam hidup. I know the suffering that you are facing. Saya tahu penderitaan yang Anda hadapi. But if you persevere, I will give you the victory. Tetapi jika Anda bertekun, saya akan memberikan kemenangan ini kepada Anda. How many people, because of the problems or because of persecution, they have left the presence of God? Berapa banyak orang yang karena masalah mereka, karena penganiayaan, mereka telah meninggalkan rumah Tuhan. But God has open arms to welcome you to His presence. Tetapi Tuhan mempunyai tangan yang terbuka lebar untuk mengundang Anda untuk datang dalam hadirat. That's why if you're watching this video and you have backslide from the house of God, come back to the house of God. Jadi jika Anda yang menonton video ini, sudah lupa atau sudah jauh dari rumah Tuhan, datang, kembalilah kepada Tuhan. This Sunday now, 10:30, we have the Sunday of reconciliation. Jadi hari Minggu ini jam 10.30, Minggu perdamaian. We are inviting all the people who have stopped going to the church, have backslide, to return to the house of the Father. Kami mengundang orang yang telah berhenti datang ke rumah Tuhan, mereka yang telah meninggalkan Tuhan, mari kembalilah ke rumah Tuhan. Maybe like the prodigal son, you have been eating the food of the pig. Mungkin sama seperti anak yang hilang, Anda telah makan makanan babi. But the Father welcome you back and wants to prepare a table so you can sit with Him. Tetapi seorang bapak mengundang Anda kembali dan menyiapkan meja yang penuh dengan makanan untuk berjamu dengan So Anda. if you are watching us from Jakarta, from Depok, from Tangerang, from Bekasi, from Bandung, from Bogor, join us this Sunday 10:30 a.m. here, and the Lord will welcome you back to His house. Jadi jika Anda yang sedang menonton kami berada di Depok, Tangerang, Bandung, Bekasi, If you live in Jakarta, Jakarta Utara, jika Anda tinggal Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, datang, come, because the Lord welcomes you to His house. Jadi jika Anda juga yang tinggal di Jakarta, Jakarta Timur, Selatan, Utara, Barat, datang, karena Tuhan mengundang Anda untuk datang ke dalam rumah. And if you think that God will not forgive you, that God is angry with you, don't think like that. God, He forgives you, but He wants to see your actions. Jadi jika Anda berpikir bahwa tapi Tuhan tidak mengampuni saya, jangan berpikir demikian. Tuhan mengampuni Anda dan Dia ingin melihat tindakan Anda. Amen. So that's the 3 lessons that we learned today through this verse. Jadi ini adalah 3 pelajaran yang kita belajar hari ini. Lesson number 1, we have to pray. The church is not a place for entertainment, a place of praise. So we have to pray. Pelajaran pertama, kita harus berdoa. Jadi gereja bukan tempat hiburan, tapi gereja adalah tempat berdoa. Jadi kita harus berdoa. Lesson 2, we have to be together with the family of faith, so our faith may get strong. That's the importance of the church. The church keeps our faith strong because we are together with people with the same faith. Jadi pelajaran kedua, kita harus melingkupi diri kita dengan orang-orang yang imannya kuat, yang seiman dengan kita. Kenapa? Karena di gereja kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kuat imannya, agar iman kita juga menjadi kuat. And lesson number 3, if you are going through difficulties in life, don't give up. But stay and watch, persevere in God's presence, so God may bless you. Jadi pelajaran ketiga, jika Anda hidup dalam kesulitan, dalam penganiayaan, jangan menyerah. So you are a special guest to live in Jakarta around Sunday 10:30 a.m. You are a special guest. Jadi jika Anda yang tinggal di daerah Jakarta sini, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami hari Minggu jam 10.30. Anda adalah tamu istimewa. Amen. If you are watching us from Kupang, from Bali, jika Anda tonton kami dari Bali, dari Kupang, dari Semarang, dari Yogyakarta, dari Surabaya, dari Solo, dari Tangerang, Papua, Jayapura. Jika Anda sudah ada di grup WA kami, dan di grup WA Anda akan menerima the link tautan untuk Anda tonton. Okay?
you are in group kami. What's our WhatsApp? Our WhatsApp kami, I always forget, my memory is not good, but we're gonna give you the WhatsApp number. Maybe, mungkin Anda hadapi banyak masalah, WA kami selalu tersedia untuk membantu Anda. Okay? Saya punya ini, ya good. We always, ini nomor WA kami, +62 812 9502 06 812. Lagi, +62 812 9502 06 812. If you are watching us from Hong Kong, from Singapore, from Malaysia, from Macau, from Brazil, wherever you are watching us, for sure there is a Succeed Life Center near to you. Go there, participate in this Sunday. And also, if you want to talk to us, our helpline is +62812 95020681. That's our WhatsApp number. And we are going to pray now to God. Bless you, help you, the troubles that you are facing. If you are sick, we're going to pray for God to heal you. And don't forget, every Monday, Wednesday, and Friday, 12 noon, we have an appointment here in Facebook in our life together. Please share this link with your friends so more people may participate and be blessed as well. Jadi jangan lupa setiap Senin, Rabu dan Jumat kami berada di sini di live di Facebook jam 12 siang. Jadi jangan lupa Anda bisa bagikan link ini ke teman-teman Anda agar banyak orang bisa diberkati. Amen. Then want to pray for you now. To God bless. To close your eyes in Jesus. Kami akan berdoa buat Anda, tutup mata. I will pray in bahasa first, but later on I will pray in English. Okay? Saya akan berdoa di bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu, dan nanti saya berdoa bahasa Inggris. Tutup mata, close your eyes. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya angkat suara saya untuk berdoa di atas nama semua orang yang tonton video ini. Mungkin orang ini penuh dengan masalah, Bapak. Dia tidak punya damai, dia dihadapi waktu kesulitan. Dia tidak bisa melihat apapun terang, tapi di saat ini terang bersinar di dalam hidup orang ini untuk membantu orang ini, Bapak. Tuhan, jamalah hidup orang ini, jamalah keluarganya untuk membawa persatuan di dalam keluarganya. Jamalah keuangan hidup orang ini jadi pintu terbuka untuk kesuksesan, untuk solusi masalah finansialnya. Jamalah hidup orang ini dengan terang-Mu, Bapa. Jadi orang sakit bisa disembuhkan. Tuhan, bebaskan orang ini dari semua roh yang negatif. Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang ini dan bebaskan orang ini dari penderitaannya dalam nama Yesus Kristus. My God, visit this person who's watching this video now, whatever the problem this person is facing. Maybe this person is facing problem in her marriage, in her family, with her son, her daughter. Maybe this person is unemployed, or maybe has a huge debt and don't know how to pay her debt. Her business is going bad. Lord, whatever problem this person is facing, may your power work in his life right now. And set this person free from this burden, from this problem. Yes, in Jesus' name, let the miracle now happen in the life of these people, my God. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan dari sakitmu. In Jesus' name, be healed from your sickness. Dibebaskan dari semua roh yang negatif. Be set free from all negative spirit. Terimalah berkat Tuhan di keuangan hidup Anda. Receive the blessing of God in your finance. Terimalah kuasa Tuhan di dalam jiwamu. Receive the power of God inside of your soul. Saya memberkati hidup Anda. I bless your life sekarang dalam nama Yesus Kristus. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Okay? May the Lord Jesus Christ bless your life. Semoga Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Amen. But today, Wednesday, you know, every member of the SLG, the CKG, must be in the house of God on Wednesday. Jadi kita semua tahu bahwa hari Rabu, hari bagi para semua jemaat gereja SILC harus hadir di rumah Tuhan. Unless for reason of work they cannot come, but
Besides that, come to attend today in Jakarta. In Jakarta, we have our next service at 4 p.m. and at 7 p.m. Oke, jadi jika Anda yang bekerja dan punya alasan karena bekerja, ya tidak apa-apa. Tapi bagi Anda yang punya waktu, bergabung bersama kami hari ini di pelajaran Alkitab, karena pertemuan kami berikutnya adalah jam 4 sore dan jam 7 malam. Like I said to you, we are going to start today a series of Bible study about the secrets and miracles from the Gethsemane, the place of revelation. Oke, seperti yang saya katakan bahwa kami akan memulai pelajaran Alkitab baru tentang rahasia atau misteri dan mujizat dari Getsemani. So join us today at, if you live in Jakarta, here in our place, in our church in Jakarta. Oke, jika Anda tinggal di Jakarta, bergabung bersama kami hari ini jam 4 sore. Amen. Alamat kami, our address, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dekat Halte Grogol dan Hotel 88, di depan Alfamart, di samping restoran bakmi ayam Aceh. Our address here, Jalan Susilo 3, Jalan Susilo 3, number 12, Grogol Petamburan, West Jakarta, near the Grogol busway and the Hotel 88, in front of Alfamart, beside the restaurant Bakmi Ayam Aceh. Come, because God for sure will bless your life. Okay, if you live outside of Indonesia, I hope one day you come to visit us here. You are very much welcome. Okay, we will prepare a red carpet to receive you. Yeah, our special guest. Okay, and then don't forget also, jangan lupa jika Anda bisa ikutilah halaman kami di Facebook. If you can follow our page, Facebook is a new page, and then we are working hard to grow the working. So if you can follow us in Facebook, our Facebook page, this one, Succeed Life Center Indonesia. Join us. We have our Instagram, SIOT Indonesia 72, and we have our YouTube, SIOT Indonesia. Follow us in our social media, because the more followers we have, the more we can reach other souls in Indonesia. Okay? So, and if you are watching us from Bali, jika Anda tinggal kami di Bali, hari Sabtu ini, this Saturday, tanggal 15 November, 15th of November, pukul 11 WITA at 11 a.m. Bali time, kami ada ibadah spesial di Bali. We have our prayer there in Bali. You are our special guest. Anda tamu istimewa untuk datang. Alamat kami ada di sana di Vibes Restaurant. We are there at Vibes Restaurant in Bali, and then you can attend the service this Saturday. Anda bisa partisipasi dari ibadah di Bali hari Sabtu ini jika Anda tinggal di Bali. Alamat kami di Bali, our address in Bali, Vibes Restaurant, Jalan Mudu Taki, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bandung, dekat Sekolah Neogenesis dan Warung Imeme Mudu Taki. Okay, if you live in Bali, or if you have friends in Bali, please let us know. And if you are from overseas and you have friends in Indonesia, invite them. Our target is to reach every province in Indonesia. We want to go. Kami mau datang di Surabaya, di Solo, di Yogyakarta, Jayapura, di Medan. Kami mau datang di Purwokerto. Ada banyak tempat kami mau datang. Tapi ini dukung pekerjaan ini. Jika Anda umat Tuhan, dukung pekerjaan kami melalui persembahanmu, karena persembahanmu, your offering help us to reach
other souls. I mean, we want to multiply the work of God. Okay? So, Anda sudah diberkati. You are already blessed. Hope see you again in our next live, Friday, 12 noon. Amin? So, saya mau melihat Anda lagi di live kami hari Jumat tanggal 12. Jam 12. Siang. Amin? Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. May God bless you all. See you. Bye-bye. God bless you. Bye-bye, Evina. Bye-bye. Sampai jumpa. She's always here. Now, bye-bye. God bless you. Bye.